Good morning mga love. So nag-upisa na gid si Papang og first passing diri sa Pawas area. Ganito nga area mga loves kay wala man gud namo giparutor tungod kay para dili pud siya kaayo malaluman sa amo asang gipawlayan og parutor mga loves. So nag-umpisa na si Papang. So alas 6 pa lang. Init na no. Dili parehas gahapon. So laban lang pa.